प्रोग्राम में बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट के बाद वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास में अमरीका में पाकिस्तान के सफीर भी शामिल। ऑपोजिशन रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी और इमरान खान का भी अमरीकी सदर के ट्वीट के जवाब में बयान सामने आ गए। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि इमदाद और कोलिशन सपोर्ट फंड में फर्क होता है और ये कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा, लेकिन इसलिए नहीं कि अमरीका कहेगा बल्कि अपने मफाद के लिए। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने ट्रंप की ट्वीट पर कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन ट्रंप को ब्रीफ कर रहे हैं और ये कि ट्रंप को अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसके बाद बात करेंगे बलोचिस्तान की, जहां सूबाई असेंबली के 14 अरकान ने बलोचिस्तान के वजीर आला सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी, जिसके बाद सूबाई वजीर दाखिला सरफराज भुगती ने भी मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। और आखिर में बात करेंगे वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, जो आज सऊदी अरब के 4 रोजा दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। शहबाज शरीफ का कहना था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि सऊदी अरब जाने का मकसद क्या था। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप राह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। गुलबी ने जब अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रही जी बॉस, अभी खबर आई, वक्त जो है हमारे पास ये खबर भी आई है कि क्वेटा के करीब क्वेटा के निवाह में इलाका है बुलेली, ये जो है ये क्वेटा को चमन से कनेक्ट करता है और फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान जो ट्रैफिक जाती है वो ज़्यादातर इसी चेक पोस्ट से ही होकर गुजरती है। तो यहाँ पर 7 बजे के करीब थोड़ी देर पहले कोई एक धमाका हुआ है, उसके बाद शदीद फायरिंग भी हुई है। सिक्योरिटी पर मामूर जो अफराद थे उनके बारे में अभी तक की खबरें ये हैं कि ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो इतने चौकस थे कि उनकी फायरिंग की वजह से 2 हमलावर जख्मी हो गए। अच्छा चलें। लेकिन ये है कि इस इलाके में ज़ाहिर है चूँकि सारी ट्रैफिक का लोड होता है। हाँ बिल्कुल, इट्स अ वेरी बिजी रूट, उसकी वजह से नहीं। लेकिन नुसरत साहब, आई शुड पॉइंट आउट कि क्योंकि कल भी चमन के करीब बलूचिस्तान में एक इसी किस्म का छोटा मोटा वाक़या होता जिसमें कोई नो वन डाइड थैंकफुली, व्हिच इज व्हाई जो नाकाम एग्जैक्टली। बट सेकंड डे ऑफ द ईयर नुसरत साहब, सेकंड टेरर अटैक एटलीस्ट अटेम्प्टेड, सो जी अपेरेंटली कि वो जो पैटर्न बना हुआ है लॉ एनफोर्समेंट के हवाले से, जहाँ पर के लॉ एनफोर्समेंट वालों को किया जाता है, उनको बदस्तूर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ तो ये हालात हैं कि ऑपरेशन ज़रबुल फसाद और ऑपरेशन ज़रब अज़्म की तमाम तर कामयाबियों के बावजूद अगर उन कामयाबियों को तस्लीम न किया जाए तो वो भी अनफेयर बात है। नहीं ऑफ कोर्स नॉट। बलूचिस्तान जो है वो मुसलसल टारगेट रहा है और गुज़श्ता साल जो है वहाँ पर तादाद बहुत बड़ी है, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में पिछले साल बलूचिस्तान में हुई। बट ऑल्सो दैट 2015 और 16 के मुकाबले में 2017 पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा साल नहीं था। वी हैव हैड मोर टेरर अटैक्स एंड मोर कैजुअल्टीज देन द प्रीवियस 2 years। ये भी हमें मेरे ख्याल में तस्लीम करनी चाहिए बात। ज़्यादा फोकस जो है बलूचिस्तान में एंड लॉ एनफोर्समेंट। अब ये कि ऐसे सूबे में जो इतना हसास भी है और ट्रंप के ट्वीट्स भी आ रहे हैं, वहाँ पर सूरत अहवाल ये है कि जो सियासी हुकूमत है वो जो आपने दूसरी खबर दे रखी है, 14 MPs ने शामिल होकर कहा कि जी हमें वज़ीर आला पर एतमाद नहीं है। 2 वज़रा ने इस्तीफ़े दे दिए हैं, एक डुमकी साहब और अभी ताज़ा तरीन जिन्हें ये देखना था सरफराज भुट्टो साहब, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। अब असल कहानी ये है कि मिस्टर सनाउल्लाह ज़हरी जो है उन्होंने गुज़श्ता कई महीनों से MPs को तरक्याती फंड नहीं दिए। सही। अब वो कह रहे हैं कि जी ये 40-50 करोड़ रुपया रिलीज़ करो
ہم کچھ کام تاکہ ہم لوگوں میں بانٹیں. آگے انتخابات آ رہے ہیں تو وہ ہو. اصل قصہ یہ ہے. یہی ہوتا ہے نصرت صاحب ہمیشہ. نہیں بی بی، لیکن اس طرح کے حالات میں اور پھر میرے جیسے بندے کس منہ سے بیٹھ کر کہیں کہ جمہوریت چاہیے، کہ اتنا کلیئر کٹ ایک ٹائمنگ کے ساتھ کہ جب اتنی پریشانی چل رہی ہے. اور ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ ٹارگٹ رہا ہے، کانسٹنٹ رہا ہے آپریشنز کے باوجود. اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس کی ایک اور حساسیت ہے اس صوبے کی. اس صوبے میں جو نام نہاد جو ہیں ہمیں جمہوری چہرے نصیب ہوئے ہیں. بڑا اچھا انتظام تھا پہلے کہ کہنے کو جو پہلے قافلی کیے تھے ہر حکومت میں رہے ہیں وہی نون بن کے تو اکثریت حاصل ہو گئی. لیکن نواز شریف صاحب نے جو اچھی باتیں کی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے یہ کیا کہ جی وہاں کی جو نیشنلسٹ جماعت تھی اس کے جو ہے مالک کو انہوں نے کہا کہ نہیں 2.5 سال تم لو 2.5 سال تم لو. اب جب ان کے 2.5 سال پورے ہونے والے ہیں، آگے سینٹ کے انتخابات بھی آنے والے ہیں، تو ان کے خلاف یہ آ گئی ہے. صحیح. اور میرا اپنا یہ خیال ہے، مجھے شبہ ہے اللہ کرے کہ غلط ہو، کہ یہ سارا ہنگامہ کرنے والوں کا مقصد یہ ہے کہ زہری صاحب کو ہٹایا جائے. اور اب جب کہ ہم بڑھ رہے ہیں ٹرانسفارمیشن کی طرف کہ جی ٹرانزیشن ایک اور جمہوری حکومت کا دوسری حکومت سے ہو جائے، اس وقت آپ ہی کی جماعت کے کچھ لوگ جو ہیں کم از کم 2 لوگوں نے دستخط کیے ہیں اس کے اوپر. اور سنا ہے کہ اب ان کی کمیٹی کا بھی کوئی اجلاس وغیرہ ہو رہا ہے جس میں وہ فائنلی ایز اے پارٹی فیصلہ کریں گے کہ کیا انہوں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. صحیح. اور مجھے امید ہے کہ یہ تمام عمل جو ہے یہ کرتے ہوئے یہ احساس کیا جائے کہ پاکستان کے عوام کے لیے سیاست اور جمہوریت، اس میں ہم لوگوں کی بھی بڑی مہربانی ہے. ایک تانا، ایک گالی بن چکا ہے. اور یہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاص طور پر ایسے حساس موقعوں پر، اگر آپ کا ایک حساس صوبے سے تعلق بھی ہے تو آپ کچھ ایسا کنڈکٹ شو کریں کہ لوگوں کو اعتبار آئے کہ نہیں یار تو چلیں باس بریک لینی ہے. جی بریک کے بعد پھر چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _. میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی میں کوشش کیا کروں گا کہ لائٹ باتیں جو ہیں وہ اٹھائی جایا کریں. سال میں ہوگا مسائل ہوئی ہیں. ریلیکس کیا جائے. مثلاً آج کا پروگرام جو ہے وہ مائی نیم از خان اینڈ آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ. نہیں وائی ناٹ، مزہ اس پہ میں دے سکتا تھا توجہ. نہیں تو کیا دیتے ویسے پلیز کین آئی ہیئر. My name is Khan and I am not a ایک منٹ. I have a question. مطلب آپ کو پتا ہے آفن عمران خان صاحب پہ تنقید ہم سبھی کرتے ہیں بٹ ادھر ایک سینس آف ہیومر دکھا رہے ہیں عمران خان صاحب تو کیوں ایک دم سے سب کو اتنی آگ لگ گئی؟ تو فنی تھا. تو فنی تھا نا. He was being funny. I know we don't expect it کیونکہ وہ غصے میں رہتے ہیں کہ اب نہیں. بٹ انہوں نے ایک مذاق کیا. انہوں نے کہا کہ آپ تو سارے نجومی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت میری ہوگی. اس وقت کیا تھا میرا خیال. وہ فنی نہیں تھا. وہاں انہیں یقین تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کا وہ اثر کو آ گیا ہوگا کہ یار اگر عمران خان صاحب بہت پرانے سیاستدان ہیں ٹرمپ کے مقابلے میں الٹا ہی اٹ از دی ادر وے اراؤنڈ. اچھا بہرحال تو شاید اس نے ان کو لے لیا ہوگا کہ یہ نہیں کہ ایک آئیکونک پرسنالٹی ہے. لیکن میرے نصیب میں جو ہے میرا خیال ہے کہ لائٹ موضوعات نہیں رہے ہیں. میں بہت شدت اور بے چینی سے انتظار کر رہا تھا. میری کل بھی تجویز تھی. مجھے فرسٹ آف آل بہت خوشی ہوئی یہ احساس کر کے کہ حکومت پاکستان نے ہرگز ٹرمپیانہ موڈ میں ہی ٹرمپ کے ٹویٹ کا جواب نہیں دیا. ٹھیک ایک ریاکشنری سا کوئی. وزیر خارجہ صاحب گئے, وزیر اعظم صاحب سے ملے. خواجہ صاحب بھی ہمارے میڈ ان سیالکوٹ ٹرمپ ہیں, انہوں نے بھی تھوڑی بہت آئیں بائیں شائیں کی لیکن خیریت رہی. رائٹ. اور اس کے بعد
यहाँ पे मकीम अमरीकी सफ़ीर को बुलाया गया, उस तक अपनी जो है रिजर्वेशंस, तहफ़्फ़ुज़ात, गम गुस्सा उसे कन्वे कर दिया गया। उसके बाद आज कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई। उन्होंने भी अपनी मीटिंग के बाद बहुत ही मुख्तसर जो है उन्होंने कहा कि जी हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लिए उसकी मीटिंग के लिए भी रिकमेंडेशन, इनपुट वगैरह की तैयारी करेंगे। 3 घंटे इजलास हुआ है कौमी सलामती काउंसिल का, और मेरा ये ख्याल था कि खट से कोई शायद एक प्रेस रिलीज भी आ जाए। राइट, अभी तक तो कुछ नहीं आई, वो भी नहीं आई। अगेन बहुत अच्छी बात है कि अगर वेरी वेल ड्राफ्टेड, अव्वल तो सबसे बड़ी बात है कि मेरी दानिश में कोई ज़रूरत नहीं है क्या कुछ भी जवाब देने का, यानी क्या? ओके भाई, उसने एक कर दिया ना ट्वीट। हाँ, अब उस ट्वीट में कोई उसने पॉलिसी तो नहीं की ना। नहीं। 1 अगस्त से एक बात चल रही है। हाँ, ये सॉर्ट ऑफ रिपीटेड, उसने उसी को कर दिया। हैरान कुन बात है कि नए साल के आगाज में ही उसने ये ट्वीट क्यों किया। यस, ये एक, उसके बारे में हमें विजिलेंट रहना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन ये कि गजल जवाबिया गजल ओए ट्रम्प, ये वो, अभी मैं देख रहा था ख्वाजा साहब का कि जी कोई ऑडिट भेज दो तो करा देने हिसाब किताब। यार सीधी सी बात है, $33 बिलियन, यस, वो $33 बिलियन का जिसमें कल भी कह रहा था कि 15 साल उसको स्प्रेड करो, साल के कितने निकले। बस हम थोड़ा सा सिमेंटिक्स में पड़ गए कि वो एड कह रहा है। अच्छा ठीक है, सारी एड नहीं थी, उसमें से कुछ एड थी, कुछ सीएसएफ थी, वो रिइंबर्समेंट होती भी, नो दैट इट्स ओके, फेयर एनफ। उसी ने जो फिगर इस्तेमाल किया, $33 अरब कह दो, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल करें, 2012 में साल का था $2.5 अरब। सही, ठीक है। इस साल जो गुजरा है माली साल, 700 मिलियन अभी तक कैश की सूरत में जो उनके हिसाब से माली साल है तो $250 है। अच्छा, ओके, 250 मिलियन। ये इशू है ही नहीं है 250 बिलियन है या कितने हैं, ठीक, फेयर एनफ। 33 बिलियन है, 140 बिलियन है, ये है ही नहीं। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि इन चीजों को समझाए, और उनसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी होती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुशर्रफ साहब जब एक्सेस दे रहे थे वॉर और टेरर के नाम पे, तो उनको चाहिए था, उनकी टीम को चाहिए था, माशाल्लाह उसमें बड़े बैंकर मौजूद थे, उसमें इशरत हुसैन मौजूद थे, उनमें से अक्सर आइंदा की क्या बेटे कर हुकूमत के लिए भी टाइयां लगा के बैठे हुए हैं। तो वो निगोशिएट करते कि जनाब आपका सामान गुजरेगा, ये हमारा वियर एंड टियर होगा, आपकी ट्रेनें जाएंगी, उसके लिए हमें मालगाड़ी अपने जो है डिब्बे वो हम अपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर व्हाट स्टॉप्ड अस कि हम अमेरिका को उस वक्त कहते कि भाई साहब वो अंग्रेज ने जो बनाया था, जो वो करना चाह रहा था, इफ यू वांट टू फाइट दिस वॉर, क्यों नहीं तुम कोयटा से कंधार तक की रेल बनाते? ठीक, क्यों नहीं निगोशिएट किया? क्योंकि जी हमारी सड़कों पे जो है हमें नहीं, इसकी वजह ये थी कि मुशर्रफ की लेजिटिमेसी नहीं थी, दबाव की उसके बाद नहीं थी। उसने कहा बस जी मैंने कुछ ना कहना। और अपना वो जो बुश और मुश, ये टाइट बडी बस। He thought he was doing I don't know what he thought. So अमेरिकन सेड कि ठीक है यार, हमारी तो चांदी लग गई, हमें मुफ्त में हो गया। अब ये बातें हम बचाए करने के वो हम डिफेंस पे आके हिसाब दे रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। असल जो मसला जो समझने का है वो ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डॉलर के साथ टाइट है, और वो भी कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है। हाँ, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। दुनिया भर में 90% जो इकोनॉमीज हैं स्टेट की वो डॉलर ड्रिवन है। अब अगर हमें हमारी दरामदात और बरामदात में फर्क बहुत बढ़ रहा है, बेतहाशा, जो बार बार हम इस प्रोग्राम में जिक्र करते रहे हैं, गैप, लिहाजा हमें दोबारा एक बजट बनाना पड़ेगा खसारे का। राइट। उस खसारे के बजट को पूरा करने के लिए आपको IMF वगैरह के पास जाना होता है, बेल आउट पैकेज जिसको कहते हैं। और तो मैं वो उसमें अर्ज कर रहा था, ऑलरेडी हमें अपने डॉलर की कीमत यानी रुपए की कीमत करने पर हम मजबूर हुए। उसके पीछे लॉजिक ये है कि यार चलो हमारी बरामदात जो हैं वो compete नहीं कर पाती, महंगी हैं,
क्योंकि तो उससे करने के लिए अब जब हमने डॉलर गिराया तो हमारी बरामदात कुछ बढ़ी हैं, लेकिन साथ ही क्या हुआ कि तेल की कीमत में इजाफा हो गया। जब तेल की कीमत में इजाफा होगा तो बाकी जो अशिया हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट हर चीज पर महंगी हो जाती है, दिया उसका फिर इफेक्ट आता है। अब ये करते करते मिसाल के तौर पर अमेरिका हमसे कुछ चीजें मनवाना चाहता है। हो सकता है कि अगर हमारे मुआशी हालात बेहतर हों रिलेटिवली तो हम कुछ कह सके उन्हें, तो हम उसमें से एक भी ना माने। ठीक, बट अगर नहीं होंगे थोड़े से गड़बड़ हैं इस वक्त तो हम कहें कि चलो यार इनमें से ये 3 बातें तो डूएबल हैं, ठीक है, राइट, बाकी नहीं मानते, ठीक, we'd have some leverage यानी कि लेकिन we don't। कितने भी बुरे हालात हों तो शायद हम ये कहें कि यार ये 3 बातें तो हम किसी भी सूरत नहीं मानेंगे। असल बात जो लोगों को समझाने की है कि मसला ये नहीं कि अमेरिका से $1 भी ना आ रहा हो, क्या हम जो बैनुल अक़वामी सिस्टम में हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में हैं, मिसाल के तौर पर अमेरिका अगर हमें नॉन नेटो अलाई के स्टेटस से हटा दे तो ठीक है, उसकी इम्प्लीकेशन क्या है फिर? उसकी क्या होगी? बज़ाहिर कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उस स्टेटस का अब हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, राइट। लेकिन अगर फर्ज करो कि खुदा न खास्ता वो ये कहते हैं कि जी चूंकि पाकिस्तान बकौल इसकी जबान के दहशत गर्दों को महफूज पनाह गाहें फराहम करता है, लिहाजा इसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अमेरिका में नहीं, ठीक, सैंक्शंस लगा दें किसी के। तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सबसे बड़ी मंडी क्या है? अमेरिका। उसके बाद वो यूरोप पे भी यहाँ हाथ रखते, राइट, करो भी तुम भी। ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम अपने आलमी सिस्टम के अंदर जो अमेरिका का असर है उसको ज़हन में रखते हुए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और बड़कबाजी से नहीं को फायदा। एक यानी कराची से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। हेलो जी, फरमाइए। सर जी, मेरी आपसे ये पूछना है कि ये आजकल जो ये एक बहुत बड़ा हॉट इशू बना हुआ है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को एक किस्म की धमकी दी है, तो मेरे ख्याल में ये है कि हमें पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस तो इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा होकर कोई ऐसा एजेंडा, कोई ऐसा लाहे अमल इख्तियार करें कि हमारी उनसे बिगड़े भी ना और हमारे हालात भी उनके साथ जो ना। बात तो ये माकूल है, लेकिन देखिए ना हमारी सोसाइटी आपको ये बात तो तस्लीम करेंगे ना सर, अंधी अकीदत और नफरत में तकसीम हुई है। इस वक्त तो सबसे बड़ा इशू ये है कि माय नेम इज़ खान और मैं जो हूँ मैं सादिक और अमीन। दूसरे साहब जो हैं जिनके बड़े भाई हमें कहते रहते हैं कि वो वोट का तकद्दुस बहाल करेंगे, मुझे समझ नहीं आई वोट का तकद्दुस बहाल करते करते वो छोटे भाई साहब जो हैं एक किंगडम के जहाज़ में गए हैं, उसी में वापस आए और अपनी तस्वीरें फैला के खुश हो रहे हैं। भाई शाही तैयारे का वोट के तकद्दुस से क्या ताल्लुक। और तीसरी जो जमात है वो आजकल ताहिरुल कादरी में से एक नवाबजादा नसरुल्लाह बरामद कर रही है, हालांकि उसके सर पर वो जो कनाडा से आया हुआ क्लाउन है नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जैसी टोपी पहना दी जाए तो पता नहीं क्या निकलेगा। तो मुझे तो इन लोगों से हरगिज़ कोई उम्मीद नहीं है। मेरा ख्याल है कि अभी जो सूरत हाल है, बल्कि खुदा का शुक्र है कि हमारे यहाँ कोई लीडर नुमा लोग नहीं हैं, इंस्टीट्यूशनल एक फैसले हुए हैं, एक ट्रंप आया है। मैं बल्कि खुश हुआ हूँ कि हमारे यहाँ आपको अपेरेंटली नजर आता होगा कि जी कोई मीडियोकर, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग चल रही है ना। गौरव खौस कोर कमांडर, रिकमेंडेशंस और फिर यू आर टेकिंग टाइम। एब्सोल्युटली। बहरहाल ब्रेक चलें, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ अच्छा, अब मैं जो है वो मकसद हर चीज़ का एक हर आपको इम्कानी जायज़ा लेना होता है। मैं तो अभी तक जो बातें कर रहा हूँ वो ये है कि मुमकिना तौर पर अमेरिका ये सब कुछ कर सकता है। राइट।
1990 में पाकिस्तान मोस्ट सैंक्शन पूरी दहाई में 10 सालों तक रहा। उसके बावजूद वजूहात क्या हैं? एक तो माशाअल्लाह हम अपने आप को जितना मर्जी बुरा भला कहते रहें, हमें अल्लाह ताला ने मौसम दे रखे हैं, हम ग़ज़ाई हवालों से खुद कफील हैं, हमारे लोग मेहनती हैं। उसके बाद हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो नहीं वो जाके अच्छे मुल्कों में ग्रीन कार्ड वगैरह लेकर जो हो चुके हैं सेटल, हमारे मजदूर वो बेचारे अपनी फैमिलीज को लुक आफ्टर करने के लिए कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भूख का, बदहाली का, बेरोजगारी का इतना बड़ा हंगामा नहीं मचता जो आम तौर पर गरीब ममालिक में होता है। ठीक है, हम एक हवाले से मिडिल इनकम ग्रुप हैं और हमारी रिकॉर्डेड इकोनॉमी से जो पैरेलल इकोनॉमी है वो ठीक ठाक है, तो उसके बलबूते पर भी हमारी सोसाइटी को इतना ज़्यादा सैंक्शंस फला इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जाहिर है कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें होती हैं, तो उसमें हमें ज़हनी तौर पर ये तैयार करना होगा, ये कौम को बताना होगा कि अगर हम अमेरिका की मंदरजा झेल बातें नहीं मानेंगे तो महंगाई बढ़ सकती है, महंगाई का बहुत तूफान आ सकता है, रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि वैसे अगर टेलीफोन आएंगे तो हर दूसरा टेलीफोन पे हमें बताया जाएगा, जैसे कल बताया जा रहा था कि शुमाली कोरिया बन जाए। अगर 3 दिन मैंने मसलन जुमेरात तक लोगों को ये कहा कि भाई रुपए की कीमत गिर, तो आप देखिएगा लोग जो है धड़ाधड़ जाके वैसे फोन करेंगे शुमाली कोरिया वाला, लेकिन पैसे डॉलर में नहीं। पेट्रोल की बढ़ती कीमत पे अभी सेगमेंट कर ले, मैं आपको बता, लाइन लग जाएगी। उसके लिए हम तैयार नहीं होते, टैक्स देने को हम तैयार नहीं होते, बच्चे भी खरगोशों की तरह पैदा कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि जी देखें क्या है। एक साहब ने आज बाकायदा हिसाब लगा के कहा हुआ था कि अल्लाह के फजल से अगर हर पाकिस्तानी $1.5 दे दे तो हम मुंह मार पे तेरे पैसे। अरे बाबा बड़े मैं तुम्हें बताऊं, और उसको बहुत लोग रीट्वीट कर रहे हैं कि उसने इतनी अच्छी मैथ निकाल के दी। तो ये जब हालत हो जाए, वही जिस तरह भी फोन आया कि जी वो उन साहब ने तो ये कह दिया, ये सूरत है। मेरा अपना ख्याल है हमारे यहाँ अब एकदम से पैनिक बटन जो है वो दबा दिया गया है। हाँ। लोगों का ये ख्याल है, जो एक हवाले से अगर आप एनालिसिस करें, बचत हमारी ये है कि चूंकि ये दीवाना शख्स है, हाँ। इसको कुछ भी कहने की बीमारी है, तो वरना जो पैटर्न अगस्त से चला आ रहा है, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, वाइस प्रेसिडेंट, हमारे बारे में तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वगैरह वगैरह, उस हवाले से ये ट्वीट के आने के बाद गालिबन पैगाम ये मिला कि जी अगस्त से दिसंबर 31 तक अमेरिका ने शायद हमें ये कह रखा था कि कर लो वरना। हाँ। तो चूंकि अब नए साल का आगाज हो गया तो फौरन लोगों का ज़हन जाता है जी सर्जिकल स्ट्राइक्स, कि जी पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में ड्रोन न गिर जाएं, एबटाबाद जैसा को ऑपरेशन ना हो जाए। अब एबटाबाद जैसे ऑपरेशन के बारे में भी हम क्या करें? आपको मैं दावे से कहता हूं, आप कैमरा लेकर पेशावर से कराची तक चले जाएं, इतनी बार कर चुके हैं, कोई नहीं मानता। 70% नहीं तो 75% आदमी कहेंगे कि उसामा तो यहाँ था ही नहीं। हाँ, ये तो सब ड्रामा था, कौन सा, बिल्कुल। इतने तो हम झूठे हैं। मतलब इस हुकूमतों को इतनी जुर्रत नहीं हुई कि यार कम से कम खुदा के लिए वो रिपोर्ट जो कौमी असेंबली ने फूं करके कमेटी बनवाई थी जावेद इकबाल साहब की, जिसमें बहुत तल्ख कलामी हुई थी चौधरी निसार अली और उस वक्त के DGI पाशा साहब की असेंबली के वो इन कैमरा इजलास में, और उसमें ये कमिटमेंट था रेजोल्यूशन में कि वो पब्लिक कि ये रिपोर्ट आएगी तो यार कम से कम लोगों को ये एतबार तो आ जाएगा उस रिपोर्ट के आने के बाद कि उसामा नाम का आदमी यहाँ था, उसको ले गए अमेरिका, 2-3 बीवियां भी थी, कोई यानी 16-17 बच्चे भी थे, ताकि लोगों को ये तो कम से कम अंदाजा हो। वो तो बताओ यार, नहीं वो करेंगे। और अब वो बुक एनीवे पेशावर से कॉल, बॉस पेशावर से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मोहम्मद इब्राहिम बात कर रहा हूँ पेशावर से। सर 2 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ और सवाल ही मेरा ये है
کہ ہم امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہے اور فریکچر ریلیشن شپ ہے، اس کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ غلط کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں ریئلسٹکلی بھی اس چیزوں کو دیکھنا ہوگا. جہاں پر ہم غلطیاں کر رہے ہیں اس کو ریکٹیفائی کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں یہ کہا کہ بین آرگنائزیشن کو چندے کی اجازت نہیں ہوگی. آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں مسجدوں میں وہی لوگ ادھر کھڑے ہیں، وہ چیزیں جمع ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بعض چیزوں میں ہم ان کو وہ اسپیس دے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف وہ بات کریں. آپ لوگوں نے ایبٹ آباد کمیشن کی بات کی، وہاں پر اب اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ اس واقعے کے بعد ملک کے اندر یہ ڈیبیٹ ایوالو ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان اپنے آپ کو ایک نیوکلیر اسٹیٹ کہتا ہے، یہ پاکستان کی ایک سپریم ایجنسی ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے یہ کام کس طرح ہو گیا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ڈیبیٹ اور طرف چلی گئی کہ نہیں یہ تو آرٹیفیشل تھا اور پلانا تھا، ڈنگانا تھا. تو the point I want to make is that we have to look into it realistically. آپ درست فرما رہے ہیں جی، بالکل حقیقت پسندانہ. میرے بھائی میں یہی کل سے فریاد کر رہا ہوں کہ حقیقت پسندانہ جائزہ لینا چاہیے. ایک تو صورت احوال یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اتنے عرصے سے پالیسی آ رہی ہے، تو اب یہ روزانہ شیر آیا تو امریکن نہیں کہیں گے، کچھ نہ کچھ تو پھر ایکشن، کیونکہ پھر ان کے لوگ بھی کہیں گے یار یہ کیا آپ روزانہ کبھی جا کے نائب صدر تقریر کر دیتا ہے، کبھی میٹس بولتا ہے. بھئی کچھ کرنا ہے تو کرو، پھر کیا کر رہے ہو، کرو کیا، آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہو. تو ہوپ فلی سین تو یہی محسوس ہوتا ہے، وہ یہ انتظار کریں گے کہ پاکستان مارچ اپریل میں اپنی معیشت کے ہاتھوں مجبور ہوا. جب IMF کے پاس پہنچے تو پھر کہا جائے کہ بچو ہم نہ کہتے تھے، اب ذرا یہ کام کرو. صحیح. اب بہتر یہ ہے کہ یہ تمام باتیں لوگوں کو سمجھائی جائے تاکہ بعد میں ایک شوق. خواجہ صاحب یہ بیان مت نہ، یعنی کہ ٹرمپ کے جواب میں ٹرمپ ہونا ضروری نہیں ہے کہ آرڈر ڈالا بندہ بھیج دیو. جی کیا نان سینس ہے یہ پاکستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے. اسٹوپڈ. Well, we are waiting for an official response. This is stupid. ٹھیک پھر ٹھیک. Period. There is no other word for it. چلو بریک لینی ہے. کیا بات کر رہی ہیں؟ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bolbolpakistan_. تو ایک بات یعنی واضح ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر، بہت دیر لگا کر، یعنی جنوری میں یہ وائٹ ہاؤس گیا تو اگست میں کہیں جا کر اس نے افغان پالیسی اناؤنس کی، بلکہ شور مچ رہا تھا کہ جناب یہ کیا آپ نے جو دینی تھی پالیسی. اس کے بعد سے جو یہ مسلسل مخاصمانہ بیانات دیتے چلے آ رہی ہے، وہاں کی صرف ٹرمپ ہی نہیں، ان کا وزیر خارجہ، ان کا وزیر دفاع، ان کا نائب صدر، تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اگر ہم نے نہ مانی تو وہ کوئی نہ کوئی ہمارے اوپر دباؤ بڑھائیں گے. انڈرسٹینڈیبل ہے. ہم سیفلی پرزیوم کرتے ہیں کہ سینٹی ول پریویل، اور اس دباؤ کی صورت جو ہے وہ معاشی دباؤ کی صورت ہی میں رہے گی. باجوڑ ایجنسی سے ایک جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام انکل، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی. سر جی میں باجوڑ سے فرسٹ ٹائم کال کر رہا ہوں آپ کو. کئی مرتبہ میں نے ٹرائی کیا لیکن میرا کال نہیں ملا. ہاں بس کیا کریں جی. ٹرمپ کے حوالے سے میں 2-3 بات کروں گا کہ سر ہماری اتنی قربانیاں پاٹا اور پورے پاکستان نے دیا اس جنگ میں، شانہ بشانہ ہم ان کے ساتھ کھڑے، اور اس کے باوجود وہ ہمیں یہ دھمکیاں یہ دے رہے، تو یہ ہمارے اپنے ملک کی کمزوری ہے سر. اپنے ایک ہی پیج پہ ہم کو سب کو آنا چاہیے. اور دوسرا بات کروں گا پیٹرول کی مہنگائی کے بارے میں کہ جو پیٹرول مہنگا کر دے رہا ہے. اب آپ یعنی مہنگائی تو اب ابھی مزید ہوگی نا، جب ایک پیج پہ ہم سارے کھڑے ہوں گے نا بھیا تو مہنگائی بھی ہوگی. میں یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو دوسری بات ہمارے ہاں لوگ کہہ رہے ہیں، بس ایک دم سے ذہن جو ہے وہ سرجیکل سٹرائکس پہ. ہاں رائٹ. میں سمجھتا ہوں کہ سینٹی شوڈ پریویل اور مے پریویل. اوکے. کیونکہ دیکھیے آپ کا یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے زمانے میں سلالہ کا واقعہ ہوا تھا تو 7 مہینے سپلائز بند رکھی تھی. 7 مہینے. ہاں بالکل. اس کا ایک نقصان ہوا تھا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ یہ پلان کیے بیٹھے تھے پیپلز پارٹی والے
کہ ان کو کولیشن سپورٹ فنڈ سے ایک دم سے جو پیسہ آئے گا اس سے وہ ون گو میں وہ جو تھا نا ایکومولیٹڈ ڈیٹ نہیں بجلی والا سرکولر ڈیٹ وہ دے دیں گے تو بائی دا ٹائم دے گو ٹو الیکشن تو وہ اس نعرے کے ساتھ جائیں گے وہ جیسے یہ جانا چاہ رہے ہیں. اب وہی صورتحال اس حکومت کے ساتھ آ سکتی ہے میکسیمم کہ یہ جماعت کہ جی تم تو ابھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ختم کر دی, تو جب وہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا رہے گا اور اس ٹائپ کے اکنامک کٹس آتے رہے اور درمیان میں اگر فرض کریں وہ یہ بھی کہہ دیں کہ جی ایکسپورٹس پہ پابندی پاکستان سے نہیں آئے گی ایکسپورٹ وغیرہ وغیرہ, تو ایک منٹ جی بھی کراچی سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, محمد اویس بات کر رہا ہوں سر. جی اویس صاحب. سر میں یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. ہاں آپ کو آواز آ رہی ہے سر میری؟ جی بالکل, بہت کلیئر, بہت خوبصورت آواز آپ کی. جی میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان نے اتنی قربانیاں دی ہیں, کہیں ایسا پلاننگ تو نہیں ہے کہ وہ کسی مسلم ممالک کی طرف اپنی اور زیادہ مطلب قدم بڑھانا چاہتا ہے یو ایس, اور وہ پہلے سے پاکستان کو اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ وہ انٹرفیئر نہ کرے کسی معاملات میں. وہ کون سا مسلم ملک آپ یعنی ایران کی بات کر رہے ہیں؟ بھائی کھل کے بات کیا کریں, آپ تو ایسے سفارتکاروں کی طرح بات کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو باقی مسلم ممالک میں تباہی پھیلی ہوئی ہے یا پھیلی ہے تو اس ضمن میں ہم نے کیا کسی کا بگاڑ لیا میرے بھیا؟ ہمارے ہمسائے میں افغانستان ہے, مسلسل ہلاکتیں ہیں. آگے آ جائیے سیریا میں ہم نے کیا بگاڑ لیا, وہ لیبیا, کڑم کڑم, صومالیہ, اور آج کل یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ہر 5واں بچہ وہاں ہیضے سے مرا ہے. مسلمانوں کے ہی بچے ہیں, اور لیکن ہمارے یہاں تو اخباروں تک میں ان کا ذکر نہیں ہوتا چونکہ وہ مسلمان ملک میں ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے ذریعے ہی ہو رہا ہے. تو ہم لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. مسئلہ ہے کہ آپ ایک ملک ہیں, ایک اچھا خاصا ملک ہیں, کوئی تھوڑا سا سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ میرے جیسے اینکرز کو نہ دیکھیں, کچھ کتابیں پڑھ لیں تو شاید, جس میں حالانکہ اپنے پیٹ پہ لات مار رہا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا گمراہ ہم لوگوں نے کیا ہے آپ کو, اور اب ماشاءاللہ سوشل میڈیا آ گیا ہے اور زیادہ جہالت اور تعصب کا فروغ ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس صورتحال میں اگر اب پھر وہ کوئی ایسی اسٹرائک کر دیتے, خدا نخواستہ, نمبر 1 میں یہ کہتا ہوں کہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ 40 سیکنڈ تو ہم وہ دوبارہ بند کر سکتے ہیں, تو ان کے پاس آپشن ایران ہی تھا نا, تو وہ ایران کو مزید ناراض کیے چلے جا رہا ہے. تو یہاں پہ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے اس وقت جس پہ ہمیں بات کرنی پڑی. چلیں بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.